في رمضان العباد كيف يحبوا يتكلموا، ما يتكلموش على أنهم باش يصوموا في شهر فضيل، في شهر اللي هو ديستيني باش يقوي لنا السنتي بتاعنا. ما يتكلموا على أنهم هما باش يصوموا على الماكلة، وباش يقعدوا كل يوم عايشين وهما يستنوا في الإفطار، وعايشين وهما يتشهوا ويخرجوا للسوق من العشية للعشية باش يشوفوا شنو ما الشهاوي متاعهم وش باش يشريوا وباش يمتعوا شكون فينالمون لو ديزير. دي غافمسا حكى ديجا على لو ديزير inconscient de souffrir. قال toute conséquence a sa cause, ثم une relation de causalité entre la souffrance et des profondeurs, des fins fonds où il y a de la personne bien évidemment, où il y a un désir inconscient de souffrir. Donc الإنسان وقت اللي هو يتبع له ديزير، وقت اللي يتبع الرغبة متاعو، يعني هكا يشتهى حاجة يمشي ياخوها، يشتهى حاجة يمشي ياخوها، يشتهى حاجة. دوكو كيف يقعد قدام الطاولة، يقعد قدام الطاولة مش باش يغذي الجسد متاعو في اللي بزوان متاعو، باش الجسد ان طونك ماشين باش تعاونوا انه هو يقدم في حياته. شفت يا اون ديفيرونس. لكن باش يغذي الشهوات، دوك يغذي في اللاوعي. اللاوعي احنا متفقين انه الى بات، انه احنا نبعثوا له لو ديزير وهو الا انجكت للنيورون نتاعنا الكل باش احنا الكل نوليو الحديث نتاعنا، والا لي بونسي والا لا بارول ولا لاكسيون تكون كلها غوليي للديزير هذاك. دونك دوكو مضره صافيه. علاش مضره صافيه؟ على خاطر الانسان قاعد يسمع في الانكونسيون، والانكونسيون قاعد يسمع في الديزير. بعدين شنو اللي باش يصير؟ الانسان باش يحقق لو ديزير هذاك للبدن نتاعو وباش يفرو. كيف البدن يتضر، البدن هي الماكينه، هي الماشين نتاعنا. كي البدن يتضر ما عادش باش يحاولنا نقدموا في تحقيق لي زوبجيكتيف نتاعنا. خاطر اي هدف نحبوا نحققوه احنا على باز نفكروا فيه، وبعد ما نفكروا فيه نبرمجوا باش يولي اكسيون. il passe de la pensée à l'action باش بالبدن نتاعنا. فالبدن وقت اللي يتعب بالكونسوماسيون نتاع برشا حوايج issu du désir كيما لا كولير، فمش كان كونسوماسيون نتاع ماكله، فما زيد البروبليم دو كولير اللي هي تجي زاده من ان ديزير دو سو retrouver dans un état de souffrance. voilà je suis colérique صايم ومرمضن و tout ce que tu veux، وتوا سي لو بون مومون باش نتغشش وباش نعمل حركه وباش نعيط وباش نحسس العباد انه راني جو سوي دون لا سوفرانس دو جوني. alors que le jeune وتنجم تدخل على اليوتيوب وتشوف لي ميريت دو جون وتشوف اللي ثم اون ايكول في فرنسا، école qui guérit la douleur par le jeûne. alors وصلنا باش نعملوا شو اسمها ليكول هذه؟ école je ne sais pas. تكتب comment guérir la douleur par le jeûne في اليوتيوب تنجم تلقى une infinité de YouTube à propos des mérites du jeûne. مش عندنا احنا كمسلمين اكاهو مي sur le plan scientifique. ولو jeûne موجود منذ كان الانسان على الارض، والاهداف نتاعو صحيه. فبالنسبه لنا بطبيعه الحال دينيه، بالنسبه للكريتيان دينيه اتسيتيرا، عندهم حتى هما لو كاريم اتسيتيرا. هو فينالمون لو جون موجود من قبل. فاذا كنا احنا باش نعملوا ريبتور مع الماكله، راهي ما هيش ريبتور مع الماكله وكهو، راهي ريبتور افيك لو ديزير. فزيد في الليل سي امبورطون ان العبد كيف يشق فتره يعرف روحه شنو ياكل. علاش؟ خاطر راهو ثم فرق بين انك تغذي في بدك باش يعاونك باش تتطور، وبين انك تغذي في اللاوعي نتاعك وفي الرغبه نتاعك فتنهك البدن نتاعك وتتعبه، فما تنجمش تقدم بالكل. هي اون ديفيرونس. هنا الانسان يعرف روحه شنو يحب. كان يحب ينهك الجسد ويتعبه، ما عليه الا يعطي وزنه بالكدا وينصت بالكدا il écoute merveilleusement bien la voix de son désir. Et là, vraiment, il a appliqué la très bonne leçon pour nuire à son corps. Donc, ما يختلفوش فيها اثنين هذه. لكن اللي حاجته باش يستغل الجسد نتاعو، لأنه الجسد عطاه لنا ربي أمانة، احنا باش نعملوا فيه. فاحنا سي امبورطون انه الأمانة هذه نحسنوا استغلالها. ليش؟ باش هي تعاوننا ان احنا نقدموا فيه تحقيق شنو أهدافنا.
فانت عندك هدف، مثلا عندك هدف في اليوم تاعك اللي هو العمل، اللي هو اللقاء مع بعض العملاء واتسيتيرا اتسيتيرا. معقوليش يقول لك الانسان يقول لك انا مخشاش ونرفوزي يا خويا في شهر رمضان انا نسكر المشاريع نتاعي وحوانتي والكل ونشد الدار ونرقد، مش بحاجه اما باش ما نضر حتى حد وما نضرب حد. معقوليش الانسان يكون ايموشنال بالدرجه هذه ويكون معناها انكونسيون بالدرجه هذه. الوغ وينو كان الدين، وينو ديننا، وكان الامانه اللي عندك شنو باش تعمل بها، وين مسؤوليتك، وين مسؤوليتك تجاه بدنك، تجاه دينك، تجاه اي حاجه تحب تفهم بها انت علاقتك بالصيام في الشهر الفضيل هذا. فلهنا سي امبورطون انه اون جير لو ديزير باش بانه نعرفوا شنو اللي يصلح بينا. هنا ثم دي ريسيت جينيرال مانيش باش نقعد نعدد لك فيه ديتاي ولا il faut faire une rupture avec le désir. Là, on ne peut pas faire une rupture avec le désir. Avec tout le désir, puisque le désir c'est mauvais. Le désir, il n'est pas mauvais. Tout ce qu'on fait dans la vie, d'une façon consciente ou inconsciente, bonne ou mauvaise, tout ce qu'on fait provient à la base du désir. Le désir, la bonne volonté d'accéder à l'objectif. Sauf que l'inconscient reçoit ta demande d'une façon très bête. Et c'est un serviteur dévoué qui va lancer la demande à tous les neurones, aux neurones du cerveau pour accomplir ce désir. Il n'est pas intelligent pour savoir ce qui te convient de ce qui ne te convient pas. Là. Pour lui, tout ce que tu demandes, il est là à l'accomplir, quel qu'il soit. Donc voilà. Donc tu demandes انك voilà تنوع الصحن، شويه زليبيه وشويه مخارق وشويه حلو وشويه جو نسي با انا هيك وزين القاضي وشويه ندير شنو، تبدا تتشهى في هذاك وتتشهى في هيك وتتشهى ونتشهيو انكونسيامون. سا سي لانكونسيون. به تشهيت انكونسيامون، نسيت راحت البدن. maintenant quand tu conscientises اش تقول شنو هي لا فالور هذيك، لا فالور نتاع الحاجه هذيك par rapport à mon corps, à ma santé. Qu'est-ce que ça va me rajouter؟ انا كيف نمشي ناكل حاجه مقليه والكلها سكر، شنو باش تضيف لي؟ اسكو باش تضيف لي حوايج باهين لبدني، باش تضيف لي صحه، ولا باش تضيف لي بلوتو اوبيزيتي وبلوتو وجيعه في المعده وبلوتو irritabilité بعد تالي وان سومي بيرتوربي؟ اش باش تضيف لي؟ ودي دولور انتستينال وبروبليم دو ترانزيت واللي تحب انت، زعما اش باش تضيف؟ وبيتيتر سيفالي زاده، زعما اش باش تضيف؟ الوغ تيستي روحك انت، سي با غراف. قول انا باش ندخل في ان بروسيسوس دو تيست باش نشوف شنو اللي ينفعني وشنو اللي يضرني. هاد خليني ناكل صحن فريت انا تو ترى نشوف هذا ينفعني ولا لا. الوغ ميتون كو انت كليتو ماك تحب تفهم انت شنو اللي يناسب، ما تحبش تحس روحك ديسپونيبل، ما تحبش تحس روحك ديسپونيبل انك مثلا tu arrêtes de manger les frites et toute la friture qui pourrait être. ما تحبش par exemple تقتنع انك tu arrêtes de manger les sucreries. Tu arrêtes de manger trop de sel, c'est زاد ماهوش باهي pour la santé. هذا كل انت لا فارين بلانش، الخبز اللي ناكلوا فيه والمكرونه والكسكسي والحكايه هذا من كلهم انت مش مقتنع، هذا من كلهم ياسر يعجبوك، سي تري بيان كوم سا. ابدا من تو في رحله بحث على الاشياء اللي تريحك من اللي ما تريحكش، بينك وبين روحك. Ça c'est une nouvelle méditation qui te favorise un certain nouveau régime alimentaire justement. اما هو qui n'est pas du tout régime، ماكش باش تقطع حتى شيء، لكن c'est la conscientisation de la relation avec le plat. يا سيدي ماك تشتهي المقارونه وتحبها وتموت عليها، حط قدامك صحن المقارونه، قول انا باش ناكل صحن المقارونه تو. هما يقولوا لي لا فارين بلانش elle est nocive pour la santé pour telle raison. مي انا كمان باش ناكلها باش نشوف اسكو ريالمون نجم تقلقني. الوغ قولها سي با غراف، وشوف روحك انت بعد ساعه وساعتين وثلاثه واليوم غدوه، اسكو انت تعيش في ان سارتان équilibre intérieur في الدوزيام سيرفو نتاعك الكل relié للبروميير سيرفو. Est-ce que le premier cerveau et le deuxième sont équilibrés dans une relation saine? Est-ce que tu te sens tranquille? وكل شيء irritable.
شوف روحك اسكو يعني اذا كان فاسيلمون اريتابل مش على خاطر صحن المقارونه. خاطر لا فارين بلانش تعرف اش تعمل؟ تثقل ياسر على الكبده، والكبده بعد تالي elle se trouve trop au ralenti dans son travail, du coup elle ralentit le travail des intestins, du coup ça dérange le deuxième cerveau d'une façon générale. تنجم تكشمرت وتنجم هذا اش معناها تعمل دي تيست. راهو احنا رانا نعيشوا 40 و50 و60 سنه واحنا عايشين بلو ميم ريتم، نشربوا في الحليب اغوغو ونقولوا ما عندنا حتى مشكل الوغ كو يعمل ان غرون بروبليم دو كونستيباسيون. ناكلوا العجين ونقولوا ما عندنا حتى مشكل الوغ كو ريالمون نحسوا برواحنا بوغ ان وي بوغ ان نو او موفيز هومور. نحب نقول لك شنو ما لي 5 نحب نقول لك شنو ما لي 5 aliments qui génèrent la mauvaise humeur. Il y a le sucre, les pâtes, les conserves, le sel et les tomates cuites. ما يكفيكش؟ ما يكفيكش؟ طماط كويت. على ليميت تعمل كعبتين طماطم فريش ترحيهم ولا تغسهم وتحطهم في وسط الثلج. مي با دو لا تومات كونسيرف كويت. فوالا. هي لا تومات كونسيرف alors là il faudrait l'éliminer de la cuisine. انا تو هذا كل بون انا جوجير سكر على تاع جست نكمل نحكي لك الحكايه هذه. انت تو ني با انك يقول لك المعلومات هذوما مش باش تقول انا اليوم باش ترسلي شنو الحكايه سا فرستر يا اخي باش نبدل هذا كله. انا جو بو تو دير اللي صافي اون اني 2 موا توا دوبوي كو بديت ندخل في النظام الجديد هذا في حياتي. صافي اون اني 2 موا